Hi everyone! So for today, I am the next reporter and my topic is all about code switching. So, ano nga ba ang code switching? First, we have here the agenda or the overview of our presentation. And next, Code switching is the use of two or more languages or language varieties in a single conversation. So this means that a speaker changes from one language to another while speaking. So ang kanang speaker, while nagstorya siya, kay gi-change niya ang yahang language into another language. If for example, nagstorya siya English, gi-switch niya padulong sa Filipino to Filipino. So, later on, we will tackle how it happens and unsay reason ana niya. It occurs naturally in multilingual communities. So, in communities where people speak more than one language, switching languages becomes a normal and everyday way of communicating. So, for example, here sa Philippines, di ba kay we're considered nga kanang multilingual or bilingual kay daghan tag mga dialect and some of them kay kabalutan magistorya for just like sa ato ang mga Bisaya ta kabalutan Tagalog English and so on Cebuano ingana. So mo na siya ang reason or dahilan pod anong na ay code switching. Speakers switch languages depending on the situation. So, settings or place can influence language choice, such as whether the situation is formal or informal. And then, speakers switch languages depending on the audience. So, another one is sa audience. So, people adjust their language based on who they are talking to. So, muna to kung yung kagain nga nagadepende po na sa kinsa tong ka-istorya gyud kay what if dili gyud sila makasabot anas, that's why mag-adjust yun ka. Kailangan yun ka mag-code switching, mailahi ni mga language. So, inga na siya. Next one is the topic. So, some topics are easier to explain in a certain language, especially technical or emotional topics. So, di ba kanang nagyang mga topic nga dili gyud na to ma-express sa kanang nga language. So, kailangan gyud ani nga language para ma-express sa tugtarong ang atong gusto i-express nga emotions, di ba? Nga na. Kung sa ato nasa kung say idea sa ato ang utok, matarong na tog istorya gamit ana nga language nga na. Kay, for example, kanang nag-reporting ka, di ba kay usually kay mag-English gid na tapos dili mo matarong i-explain sa English kay baka kabalo kung unsay tama nga term ato niya. So that's why mo use ka og Filipino nga na. Next. Depending on social purpose. So language is switched to achieve a goal such as persuading, bonding, or showing respect. So example, kanang magpo and opo are used in Filipino to show respect while speaking. So kanang di bang tahay ka na mag-greet ka nya kailangan nimo maging respectful. So that's why mugamit ta kay naman ta sa Philippines mugamit tag po and opo. So mo na siya ang sample sa code switching. So kung sa Thailand magka or kap ingana, di ba? Let's proceed to its definition. Code switching is the intentional and meaningful alternation between languages. So speaker choose to switch languages on purpose to express meaning more effectively. So ang kanang speaker choose to switch language kay para mas masabtan pa sa iyang kaistorya or sa mga audience niya kung sa iyang gusto ipasabot and mas ma-deliver niya og maayo ang yahang message and idea through code switching. Kay nabigay uban nga dili gyud mo kuan na nga dili mo siya ma-explain ana nga language. So that's why kung English mo proceed ka mo switch ka into Filipino kay para mas masabtan ang kana nga idea nga gusto nimo ihata nga gusto nimo ipagawas ingana. It is rule governed, not random. So, ang kanil code switching di kay it follows social and grammatical rules understood by speakers and the community. So, di ba ang kanang kuan kaning code switching is dili gyud na siya kanang murag nagmix-mix ra kadra og words, dili na siya mao code switching ana lahi nga term ana. Kaya kung pumatawag na siya nga code switching if kani example, speakers usually switch at natural pauses, not in the middle of the word.
So mo na siya kung gingon kanang if kanang murag mag-pause bitaw kadali dira na nimo ma-switch ang imong language. Dili ka na murag isupot-supot na siya by word ingana. Dili na siya ingana kay lahi ang tawag ana. Ma-discuss na nako later on. Common in everyday speech, media, education, and social interaction. So code switching is widely used in daily conversations, TV shows, classrooms, and online communication. So for example, ani kanang mga host, di ba? Kanang sa mga TV shows mo na bitang welcome back. So ngayong gabi mo na nadraa. Welcome back. And nag-switch siya sa iyang language ngayong gabi, which is gi-Tagalog niya para sa iyang audience. Yang gi-adjust. So mo na siya ang code switching. Let's proceed to code switching versus code mixing. So mo na siya kung yung kagaina. Code switching, clear change between languages. So the speaker finishes a phrase or sentence in one language before switching to another. So mo na siya ang gi-explain kagaina nga if matawag na siya nga code switching is if kanang na natural pauses and often influenced by social context. So the switch happens because of the situation, the listener, or purpose. For example, ani, a student switches to English during a presentation because it sounds more formal. So mo na siya nga ang kanang switch ang language niya kay para mas masabtan and mas formal. And here we are, code mixing. So what is code mixing? So code mixing languages blended within a sentence. So words from different languages are mixed in a single sentence. So kanin siya murag kanang gi-mix-mix na nimo ang kuan ba kanang mga words sa isa ra ka sentence. So mo siyang tawag na code mixing. And then more casual and spontaneous. So code mixing usually happens in relaxed and informal conversations. So example, that movie was sobrang boring. Di ba kanang murag something like kanang informal mo na siya ang kuan code mixing. And then both are common in bilingual speech. So people who speak more than one language often use both code switching and code mixing naturally. So di ba baka mantay-mantang kita pod maka switch putag language, di ba? So mo na siya na murag na natural na sa ato ang kanang na natural na sa ato nga mag code switch or mag switch og language if mag storya ta. Then let's proceed to reasons why people code switch. To express emotion more clearly. So some feelings are easier to express in one language than another. Diba? Magdi na siya. Example ani kay, I miss you so much, sobra talaga. O diba mo nagid bayan na siya kay, kung mingon tag sobra talaga nga dapat makatunog gyapon siya sa pikas nga sa atong gistorya gaina. Like hirap ba gid mapangitano ka ng unsay correct nga term ani niya kay para ma-fit siya sa katong sentence nga imong giingon. So mo na siya ang kaning code switching kay easy gid kani siya para maka-express sa atong emotions, idea, bitaw nga depende ra po ni siya sa kung kinsa ang atong katubang audience nga na listener nato or sa atong pag-report nga na siya. And another one, to show respect or politeness. So certain languages or expressions show respect better in specific culture. So di ba kaya ang uban siguro di ba sa English kay murag wala sila kanang butang murag respect bitaw nga thing like kanang kung sa Filipino kay po opo, sa Thailand kay ka or ka, pingana bitaw. Diba sa English kay wala na nga na. So that's why maka code switch kita. Like for example, pag good morning po ma'am, good afternoon po ma'am, mo na siya. So kanang maka kuan kita lahi nga language para masabtan and para mapakita nato ang atong respect sa kanang nga tao. Another one, to emphasize a point. So switching languages can make a statement stronger or more noticeable, not just to the listener. So speakers choose a language that the listener understands better. So example ani, a teacher explained in English then switches to Filipino for clarity kay labi na diri sa Philippines kay dili gid ba kanang murag English speaking dollar gyud ang mga tao diri. That's why ang mga teacher to kay sila mag-adjust yun sila para mas masabtan to ang kanang idea, kanang topic, lessons. So inga na siya. Yeah. Another, to show group membership. For example ani, teenagers using slang mixed with English to show belonging. So, di ba, mo na siya. The last one is to fill vocabulary gaps. So, when a word is hard to translate, speakers use another language. So, example, ani, oh, I forgot my charger. Wala akong dalang ganun. Nga na. O, mo na siya nga. Mo na siya kanang marabitog na ay vocabulary gap na kanang wakabalo kung sa isunod mga istorya. So, that's why, kato nang mas prefer ni mga istorya, prefer ni mga language, ang imuhang i-istorya. To conclude, code switching is a natural and meaningful language practice in multilingual communities. It is not random but guided by social rules and cultural context. Understanding code switching helps ethnographic and ethnolinguistic researchers
see how language reflects identity, relationships, and social interaction. Rather than being a weakness, code switching shows linguistic skill and cultural awareness. So, that's it lang po. And I hope nga naka-gain mo og knowledge sa akong gi-share. And that's all. Thank you for listening. Bye!